बंधु माने 29 मार्च 2025 शनिवार दिन लागिबाकु जाउची वर्षर प्रथम सूर्य पराग। एही सूर्य परागटी बहुत विरल रहिबो। तो बंधु माने एही दिन जेहेतु सूर्य पराग रहुची एवं अमावास्या रहुची, तो आपण माने एही दिन लवंगर एही प्राचीन कालर महा उपाय को निश्चित भाବରେ पालन करंतु। आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्या को यह दूर करिबारे आपणको सहाय्य करिबो। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आपणको तुरंत ही मिल जिवो मुक्ति। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णु को कृपारू नाही आपणक जीवन रे हेबो केवल धनर वर्षा, बरं आपण मध्य बनिजिबे रंकर राजा। खुशी रे भरी जीव आपणकर घर। एही दिन आपण व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक शुभ फलर प्राप्ति होइथाए। आपण जदि प्रत्येक अमावास्या तिथि रे दुखी दरिद्र व्यक्ति माननकु किछि दान करंती, साहाय्य करंती, तो आपणको अनेक पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए। अनेक जन्मर पापरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिथाए। एही दिन स्नान एवं दानर मध्य अधिक महत्व रही थाए। एही दिन जदि आपण स्नान दान इत्यादि करंती तो आपणको पितृदोषरु मध्य मुक्ति मिली थाए। एहा सहित आपणकर पितृपुरुषंको मध्य मोक्ष प्राप्ति होई थाए। एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करिवार विशेष महत्व रही थाए। तेबे एही दिन जदि आपण विशेष रीति रे पूजार्चना करि पारु नाहंती, दान करि पारु नाहंती किंबा पवित्र नदी रे स्नान मध्य करि पारु नाहंती, तेबे एही अमावास्या तिथि रे आपण एही तीनोटी लवंगर एही चमत्कारी उपायटी को पालन करि नियंतु। एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपणको साक्षात माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे भविष्यत रे धनर कमी हेबो नाही। एहा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए स्रोत मध्य खोली जिवो। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णु को कृपारू आपणक घरर सदस्य मानकर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो। घरे सुख समृद्धि बनी रहिबो। एहा सहित आपणकर भाग्य मध्य चमकी उठिबो। आपण जेउ भी कार्य आरंभ करिवे सेथिरे आपणको सफलता निश्चित भाବରେ प्राप्ति हेबो। तो आपण निश्चित भाବରେ एहा भाबुथिबे जे लवंगर एक छोट उपाय द्वारा किपरि भाବରେ आपणको माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर कृपा प्राप्ति होई पारिबो। सामान्य लवंगर उपाय करी किपरि आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही जे लवंग रही थाए सेथिरे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर वास होई थाए। एहा व्यतीत जदि श्री विष्णुंकर पूजा रे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सही पूजा मध्य तुरंत ही सिद्ध हो जाई थाए। तो आपण जदि एही अमावास्या तिथि रे सही लवंगर उपायटी को पालन करि नेबे, जहा आजिर एही वीडियो रे मो आपण माननकु कहिबाकु जाउछि, तो एही उपायटी द्वारा वर्ष सारा आपणको आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। संपूर्ण वर्षटी रे आपणको धनर अभाव हेबो नाही। तेबे बंधु माने एही उपाय गुड़िक विषय संपूर्ण जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउची शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइबार महा उपाय। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे शुक्र हेउचंती धन धान्यर कारक ग्रह। शुक्र को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य माना जाय थाए। तेबे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति निश्चित भाବରେ समाज रे धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति भाବରେ जणा जाय थांती एवं जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र नीचस्थ थांती खराब स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति निज जीवन रे सर्वदा आर्थिक कष्टर सामना करि थांती। तांको जीवन रे से सर्वदा आर्थिक निष्पत्ति रे विफल होई थांती। तेबे आपण मध्य जदि चाहुचंती जे आपणकर कुंडली रे शुक्र मजबूत स्थिति रे रुहंतु,
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଛାତ ଉପରୁ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟର ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚର ଡବା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କାଚର ଡବାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଭରି ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀ ଡବାଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ହଳଦୀ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡବାଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ।
गृहर नकारात्मक शक्ति गुड़िक नष्ट होई गृहरे सकारात्मक शक्तिर संचार हेब। एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ उपायटी विषय। तो चतुर्थ उपायटी हेउछि धन प्राप्तिर महा उपाय। जदि आपण चाहुचंती जे आपणको गृहरे वर्ष सारा धनर वर्षा हेउ, माँ लक्ष्मी कृपारू आपणकर गृहକୁ धनर आगमन हेउ, पूरा वर्ष सारा आपणको गृहକୁ धन आसुथाउ, तो आपण एही अमावास्या तिथि रे संध्या बेलକୁ आपण स्नान करिनियंतु। तापरे आपण गोटे लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निजर पूजा घर को जांतु। आपणकर पूजा घरे आपण माँ लक्ष्मीकर जदि फोटोचित्र किंबा प्रतिमा रखिछंती तो माँ को सम्मुखरे आपण एक घीयर दीप प्रज्वलन करंतु। एहा परे आपण माँ लक्ष्मी को सम्मुखरे गोटे लाल रंगर कपड़ा बिछेई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे आपण 4टी लवंग, 3टी कर्पूर खंड एवं गोटे मुठा धनिया रखि दियंतु। तापरे आपण एहाकू बांधिकी गोटे पुटुली बनै दियंतु। तापरे सेही पुटुलीटिकू आपण निज हातरे धरी माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र 11 थर जप करंतु। माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्र हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। तो एही मंत्रटिकू आपण 11 थर जप करंतु। तापरे सेही पुटुलीटिकू नै आपण निजर धन रखुतिबा स्थान रे दक्षिण दिगको रखि दियंतु। तो केवल एतिकी उपाय जदि आपण एही अमावास्या तिथि रे करि नेउछंती, एहा द्वारा एही पुटुलीटी अभिमंत्रित होई जाय थाए, जहा आपणक जीवन रे धन आकर्षण करिवार चुंबक भଳି कार्य करि थाए। आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेब। जेउठारे आपणकू 1 टंका मिलुथिला सेठारे आपणकू 10 टंका मिलिबो एवं संपूर्ण वर्षटी रे आपणकू केबे भी धनर अभाव हेब नाही। माँ लक्ष्मीकर कृपा सर्वदा आपणकर एवं आपणक परिवार उपरे बनी रहिबो। गृहरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट होई जिवो एवं सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। तेबे बंधु माने एहा थिला किछि सहज एवं सरल उपाय। जदि एही उपाय गुड़िक आपण माने विधि विधान पूर्वक भक्ति एवं श्रद्धार सहित ठीक समय करि नेउछंती तो निश्चित भावरे आपणको एहार शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणको जीवन रे चलिथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करिबा पई एही उपाय गुड़िक आपणको सहाय्य करिबो। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननको भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।